हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कौन सी दुआ पढ़ी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को दीन में आगे बढ़ने के लिए क्या तरीका बताया? अपने घरों को इबादत गाह बना लेना। किस नबी की कौम पानी का जखीरा करके अल्लाह की नाफरमानी करती थी? हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस मौका पर खलीलुल्लाह का लक़ब मिला? जब उन्होंने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सवार किन किन को किया था? हर जोड़े में एक नर, मादा और मोमिनीन। किस सूरत में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर की कैफियत बताई गई है? सूरतुल मुमिनून में। कुरान में सबसे ज्यादा दुआओं वाले नबी कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान में सबसे ज्यादा किस गुनाह पर अजाब का जिक्र आया? शिर्क। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद होने की असल वजह क्या थी? जुलेखा की झूठी शिकायत। यौमुल फुरकान किस जंग को कहा जाता है? जंगे बदर को। दीन की मोहब्बत कब मजबूत होती है? जब मुसीबत में भी दिल अल्लाह से जुड़ा रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको किस चीज में डालकर छोड़ आए? कुएं में। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का सबसे बड़ा गुनाह क्या था? तकब्बुर और अल्लाह की नाफरमानी। कौन सी नेकी करने वाले को 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है? सुलह करवाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे पहला गुनाह क्या किया था? बछड़े की पूजा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत के अलावा कौन सी फजीलत दी गई? इल्मे नजूम और हिसाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर अख्तियार कब दिया गया? उनकी नबूवत के वक्त। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर किस नाम से पुकारते थे? साहिर अजीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जमीन पर आना किसके खिलाफ होगा? दज्जाल के खिलाफ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कब कबूल हुई? जब वो मेहराब में इबादत कर रहे थे। बदबख्त इंसान की कौन सी चीज बढ़ जाती है? दुनिया की हिर्स। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर बीमारी कहाँ नहीं आई थी? दिल और जुबान पर। क़यामत की सबसे पहली निशानी क्या है? सूरज का मगरिब से तलू होना।
कुरान में ईमान की सबसे बड़ी अलामत क्या बताई गई? खुशू। कुरान के मुताबिक जन्नत में ना होगी। नींद और थकन। बेटियों की परवरिश का क्या इनाम है? जन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला मोजज़ा क्या था? चांद का 2 टुकड़े होना। क़यामत के दिन सबसे पहले कौन नबी लिबास पहनेंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सबसे पहली नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? सूरतुल फातिहा। सबसे पहली वही में कौन सा हुक्म दिया गया? इल्म हासिल करो। रोज़े क़यामत इंसान के आज़ा क्या करेंगे? गवाही देंगे। कब्र की तन्हाई को कैसे रोशन किया जा सकता है? कुरान, नमाज, सदका और लोगों को माफ करने से। क़यामत के दिन माँ बच्चे से क्यों भागेगी? हर शख्स को अपनी जान की फिक्र होगी। किस अमल से रिज्क खुलता है और दिल हल्का हो जाता है? सच्चा इस्तगफार। सबसे पहला फर्ज रोजा किस उम्मत पर था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। सूरह इखलास में किस बात का ऐलान है? अल्लाह की वहदानियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस कबीले को इस्लाम की दावत दी? बनु हाशिम। बेटियों पर खर्च करने का क्या सवाब है? जहन्नुम से निजात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसान किसको कहा? वो जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान के मुताबिक सबसे ज्यादा रहम किस पर है? तौबा करने वाले पर। कुरान में जिक्र है कि फरिश्ते कहाँ उतरते हैं? लैलतुल कदर में। औरत का इमाम बनना कैसा है? औरत औरतों की इमामत कर सकती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कितनी अहादीस रवायत की? 2210। औरत के लिए सबसे बड़ा फितना क्या है? बेपर्दगी। जुबान के गुनाहों का वजन सबसे ज्यादा क्यों है? अमाल तोलने में भारी होते हैं। मुसलमान औरत का असल मकाम कहाँ है? घर की इज्जत।
اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا لگے تو پہلا قدم کیا ہو؟ استغفار سے دل صاف کرنا۔ قرآن کے مطابق جنت کی کن عورتوں کا خاص ذکر ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ فرض ادا کر کے اور نفل عبادات سے قریب ہو کر۔ قرآن کی کس سورہ میں شوہر بیوی کا ذکر ایک ساتھ ہے؟ سورۃ التحریم۔ بے وقت کی نیند کیا چیز چھین لیتی ہے؟ برکت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کیا کہا؟ صبر جمیل۔ کس سورہ میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ۔ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں کون ہوگا؟ وہ نوجوان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا۔ قرآن میں کن عورتوں کو جہنم کی خبر دی گئی؟ بیوی نوح علیہ السلام اور بیوی لوط علیہ السلام۔ کتنے مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حج کرتے ہیں؟ ہر سال لاکھوں لوگ۔ قرآن میں دل کا زنگ کس چیز کو کہا گیا؟ گناہوں کو۔ سب سے پہلی شہید عورت کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ قرآن میں کس نبی کو صاحب الحوت کہا گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ کیا اذان کے وقت قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے پھر قرآن پڑھا جائے۔ قرآن میں رزق کا سبب کیا بتایا گیا ہے؟ تقوی۔ وہ غزوہ جس میں عورتوں نے زخمیوں کی خدمت کی۔ غزوہ احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ لباس کون سا تھا؟ سفید لباس۔ قرآن کے مطابق خسارہ کس کو کہا گیا ہے؟ وہ لوگ جو دین کی بجائے دنیا میں لگے رہے۔ وہ صحابی جسے جنت میں چلنے کی خوشخبری دنیا میں ملی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے مسجد کہاں بنی؟ مسجد الحرام۔ وہ وقت جب عورت کا صبر اس کی جنت بن سکتا ہے۔ شوہر، سسرال یا اولاد کے معاملے میں اللہ کے لیے برداشت کرنے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کون سا لقب قرآن میں ہے؟ روح اللہ۔ وہ کون سا شخص ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟
حرام کھانے والے کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی؟ ظالم بادشاہ نے گردن کٹوا دی۔ کون سے نبی صبر اور استقامت کی مثال ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ نماز میں دل نہ لگنا کس بات کی علامت ہے؟ شیطانی وسوسے کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں پہلی بار کیا ہوا؟ قلم سے لکھنا شروع ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا کون تھا؟ قافلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ دریا کا دو حصے ہو جانا۔ اگر دل گھبرانے لگے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آیت الکرسی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قرآن میں کس صفت سے پکارا گیا؟ خطیب الانبیاء۔ قرآن میں کتنے انبیاء کے قصے تفصیل سے بیان ہوئے؟ 7۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دیکھنے کی صلاحیت کس عمر میں ملی؟ تقریباً 7 سے 12 سال کی عمر میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کس جرم میں غرق ہوا؟ کفر اور والد کی نافرمانی۔